Mianji Michi Mbote Boza bien Mabezate. Ni kusema kupatikana hapa naitika kwa jina la Katembo Ndaleni Julien, maire de ville wa Goma. Pembeni yangu hapa niko na chef de quartier Ndosho, nikiwaza ni Suja, lakini kupatikana hapa saa hii haiko kawaida, ni kusema kuna sababu. Na pembeni yangu hapa mimi nakuwa na burgomestre wa komine ya Karisimbi, mnamjua vizuri. Sasa ni kusema sisi kama meri ya Goma tumeweka mpango pamoja na viongozi wa jeshi na province ya kusekirize vile ya Goma. Kusekirize vile ya Goma hatutaweza gisi jeshi imetoka kusema bila nguvu zenyu ni population. Ni kusema hapa gouvernement ya Kinshasa imeweka nguvu mingi hapa. Tunakuwa na system de defense yenye wanaita FARDC eloko ya makasi. Wakati imeshindwa vita, wameongezea zingine nguvu. Wameweka MONUSCO, wameweka wazalendo, wameweka wa mercenaire, wameweka wa Burundi, wameweka Samir, Sadek na vinginevyo. Nikusema hapa mvile ya Goma kulikuwa plus ya 30 à 40,000 hommes isi ya Goma. Lakini hizi nguvu hazikukia kubasekirize Goma. Zilikuya kuproteger pouvoir ya Felix. Lakini sisi M23 tumekuya hapa kusekirize Goma. Des choses qui sont diamétralement opposées. Tunasikilizana? Sie tumekuya kusekirize Goma, lakini watu wamekuja hapa kuproteger pouvoir yao. Na ingekuwa kusema kusekirize mugine, kusekirize Goma inadependre na effectif, nikiwaza la ville de Goma devait être la ville la mieux sécurisée au monde. Si ni vile raia? Parce que 30,000 hommes hapa karibu 10 km carrés iko mingi sana. Lakini contraire ya ile, la ville de Goma était la ville la moins insécurisée au monde. Si ni vile? Sasa tunasema tunapenda tuongee na nyinyi kusudi tusekirize vile ya Goma. Afande amekwisha kuonesha hizi silaha zenye mnaona hapa. Unaona hii silaha imekatiwa. Banakata tio yake na banakata na matako yake. Nikisema anaiweka mgod, anaiweka mujaket kusudi akuye anazunguruka jua kwa raia. Na ndio maana tunabambia FARDC nyiko ndani ya vile ya Goma. Wazalendo wenye viko na vile ya Goma, Karashinikove moja yenye naweka haitatosha M23 hapo. Sawa? Karashinikove 30,000 hommes ilishindwa, 40,000 hommes ilishindwa akuya Girandre. Des choses wakati na Girandre, ya kwanza atulete silaha. Ya pili aende kusade limite, na hapa kusade limite atachagua vitu viwili. Ya kwanza kama napenda jeshi, okay, akuwe kumfundisha jeshi yenye kuna discipline. Na ya pili kama napenda kurudia mvi civil, okay, une semaine, 2 semaines bamufundishe gisi ya kuishi na raia, akuwe kitu kenye banapitika integration sociale. Ni kusema raia wa Goma, mutupatie habari tuwapatie amani. Mutupatie habari tuwape nini? Mutupatie habari tuwape nini? Ni kusema mumona hapa benye tumeonesha hapa ndio wenye walikuwa natumikisha hizi silaha. Uko na ndugu yako, uko na kaka yako ni mzalendo, umwambie haina tena haja, haina tena maana kubakia ndani ya nyumba akatatiza raia. Ni kusema prison, centre ya reeducation itafunguliwa, na wakati tunakukamata mina na silaha, ni kusema una detenir arme illegalement, tutakuweka mbele ya justice, na wakati mtu anakamatiwa na arme illegalement, sheria ya inji itakudepose sur ta tête, juu ya kichwa yako 15 à 10 ans prison ferme. Haiko vizuri. Sawa? Tuko nafatana? Na ndio tunasema sasa ni wakati wa kufanya amani. Hakuna wakati tena kubembeleza mena Goma, tunataka impose amani. Tunataka weka amani hapa Goma kwa nguvu. Sawa?
Ni kusema Goma inapashwa bakia na amani sawa zingine antite zote, Kiwanja, Rupare, Kibirizi, Nyamirima, Nyakakoma, Vichumbi, Kanyabayonga, Kichanga, Masisi, kwenye watu wanalala miezi 2, miezi 3, miezi 4, miezi 6 bila kusikia sauti ya risasi. Na hapa Goma itawezekana. Tunasikilizana? Na hapa Goma itawezekana. Ni kusema sisi tumekuja hapa, nimewaambia ni kutia sekirize population ya Goma. Na nimewaambia kama haiko effective, ingekuwa kusema effective ndio inaweza kuwasekirize, ungekuwa watu wenye biko sekirize wa kwanza kudunia. Na ndio maana tunakuambia hii pouvoir vitu vyenye kunafanyika doa yenye mko nasikia kama tutaenda, nataka kuwazungumzia kama sisi hatutoke Goma. Tunasikilizana? Tumeishi Sabinyo miaka mingi, tulikuwa naishi na Gorie. Gorie zilituandikia kama hazizi tena tupokea kule. Tunasikilizana? Silaha ni kweli mnaziona hizi natoka mpopulation, na ndio maana tuko nawaambia kama Felix pale ya kutia sekirize population ya Goma, Felix yakapana silaha kwa population ya Goma. Na njo cause sababu ya insecurity hapa mvile ya Goma. Na ndio maana tunasema sie pouvoir tunapasha jiatake kwa ile cause, zile silaha zenye Felix aliwapatia muzitupatie kusudi mkwe na amani. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Okay, ingine bila kuongea mingi tutaongelea kuhusu les boissons fortement alcoolisées. Pombe ya moto. Objectif ya hii pouvoir ni kuestore dignité ya Congo sawa inji na kuestore dignité ya Congo sawa peuple. Inji iheshimiwe fasi yote. Leo tuko inji yenye tunazarauliwa, lakini shida ni kwamba wakati tutastabilize inji, hii generation itapita, tunawachia inji jeunesse. Mena tujiulize, tutaachia inji jeunesse ya balevi? Tutaachia balevi inji? Tutaachia bafumeri bishavre inji? Na ndio maana tunasema kama unayua unaganye maisha yako kuujisha bangi, tunasema acha. Kama unajere, unaishi, unachunga watoto yako jua kuujisha pombe ya moto, acha, sababu wakati inaisha. Tunapashwa fungia pale. Pombe yenye nakubaliwa ni pombe gani? Ni pombe yenye inaanjia yenye inatiliwa munani mchupa. Hapana pombe ya musashe, ile hatutaki tena tuone. Narudilia tena, pombe ya ndani ya sashe inakataziwa. Sababu na wanafunzi watoto yetu wiko nenda kwa masomo, anabeba chifu kumfuko, anakunyia kwa masomo, wanaleta impolitesse mbele ya walimu na wanaleta desordre ndani ya masalle de classe, sababu wananja beba zile chife kumifuko. Tunasikilizana? Chife ya sachet na bouteille ya plastike tunakubali ya 300 mg kupanda yulu, hapana ya chini ya 300 mg. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Nikusema tutaweka ndani nguvu, tuone kama hiki kitu tukirealike namna gani. Ya mwisho nyinyi nitazungumuza ni juu ya justice populaire. Justice populaire ni kusema inaleta haya. Tutafika kunivyo ya kuwa na wa innocent, mtu mwenyewe hana hatia, mtu mwenyewe kufanya kosa juu ya justice populaire. Ni kusema shida ya justice populaire ni nini? Wakati unaua mwizi, ule mwizi alikuwa anatumikisha silaha, ule mwizi alikuwa na ajire mpande ya grupa ya watu kama 10 kama 15. Hasa wakati unamuua ya kwanza, ile silaha yenyewe alikuwa anatumikisha hatutaipata. So mnaona shida? Ile silaha yenyewe ule bandia alikuwa anatumikisha hatutaipata, na ile grupu yenyewe alikuwa na operate nayo hatutaipata. Lakini ule mwizi mkamate, tumutie kwa services zetu za security, kwa nyumba 10, kwa chef d'avenue, kwa burugumestre, kusudi tuweke kumikono ya jeshi. Jeshi itamufuatilia, atapana silaha, na ile silaha tena haitatutatiza kwa usalama, na atatuambia kama anaoperaka na wanani. Sababu tumetoka hapa, tumendaona hapa mkarite Kasika fasi kwenye balichomea mwizi. Pour votre information, tumeenda kucheke nyumba, tunakutana television ya mwizi, tumekutana mabitu wenyewe alikuwa naiba population. Sasa tunajiuliza, tunaona mungemwacha na uhai wake, angetuambia mingi na silaha tungeipata.
ni kusema de toute la façon, hata kama ni mwizi, il a droit à la vie. Tusaidie wakati tutamtia kwa prison, atafanya miaka 10, miaka 15, sababu ana detenir silaha ile kalma, atatoka mule asha comprendre kama ni makosa. Kusema tuache ile tabia, na inakataziwa sana, tunapiga marufuku sana hiki kitu kia kukuwa nafanya justice populaire huwa watu. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Ni kusema ni mambo tatu yenyewe nilipenda kuzungumuza, lakini nataka kuambia kama niko na message ya Le Cordon Orne Nanga, anatuambia kama anawapenda sana, na adjo wake mwenye anahusika na jeshi la General Sultani Makenga naye anawapenda sana. Nikusema tumekuja hapa kusekirize raia. Nimeombea hapa utafauti kama wengine walikuja hapa kuproteger pouvoir yao, wakaleta hapa 30,000 hommes ikashindwa kusio kuwasekirize. Lakini sisi tumekuja hapa ni kukuja kuwasekirize. Tutamalizia kwa hadithi ya Yona. Mnaiona Yona? Yona alitumiwa wapi? Yona akakimbia ndani ya bato akaenda wapi? Lakini hakufika kule jua Zaruba. Si vile? Zaruba ikapita, Yona akasema hapana, nenda la usingizi. Lakini hao watu wamehangaika sababu ndani ya bato shida ilikuwa Yona. Lakini hao watu wametupa kila kitu. Wametupa nguo, wametupa chakula yenyewe walikuwa nayo kuoza kama danje itapita kwa bato. Lakini bato ikaendelea kuhangaika sababu shida ilikuwa ndani ya bato. Tusikilizane vizuri. Leo hii kusema shida ya Kongo, kusema shida ya Kongo ni M23 ni kudanganyika. Sababu M23 haiko Beni, lakini population ya Beni iko nangaika. M23 haiko Ituri, lakini Ituri kuko conflit entre Lehema ele Lendu biko na wana. M23 haiko mu province ya Mai Ndombe, précisément dans le territoire de Kwamutu kwenye batu wanauana, kuko conflit teke Eyaka à quelques 300 km de la ville de Kinshasa. Félix était capable de sécuriser une population à 300 km de lui. À 2000 km ataweza? Na ndio maana tunasema kama hii bato imekuwa na shida ni sawa Kongo. Wenyewe baba mawazia kama kusanctionner le Cordon Nanga banakanga vitu yake ndio shida. Ni sawa bani bebe alikuwa ndani ya bato yenyewe Yona alikuwa ndani, kuwazia kama kutupa vitu danje ya bato kusema itakuwa ikarte, lakini ilikuwa kudanganyika. Lakini Mungu ni Mungu, wakati wamejua kama Yona iko ndani na hangaike, wamefikia Yona na iko usingizi, wakamwambia Jonas, wewe ndio shida. Akasema ni mimi ndio shida. Ni kweli. Wakati walikamata Jonas wakamtupa ndani ya mai, bato ikakuwa stable na maji katulia. Sasa hapa ndani ya inji kuko Yona mwenye anaacha tunahangaika. Ule Yona ifo kumtoa nje ya inji kusudi tukue stable. Yona ni nani? Yona ni nani? Yona ni nani? Sawa, tunashukuru sana. Asante.